Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Futur Kerakonda International. Na auditeur mume be konton itola ani kontona ani auditrice ol fanar mume be. Yo ntele murutana Chérif Makoulon Touré ani Arfan Lankonté. Canal la émission présentée mi émission mi kafa rétro et souvenir. Yo bilamu 31e numéro ti. Mbe ndokuñol be kontona Lamin Tuti Dramé Ousmane Wolou min yalon ko lon technicien ti mbe Radio Futur Kerakonda International ke bal be kontona tu ka fale ko pi fana se wotale ka invité kuto soto mu yalon ko ka sambale na jan. Voilà, donc sans plus tarder Arfan Lankonté ñe konton bake ñe tentu ñe jayi c'est dunna ini auditeur le ñoo konton yela invité présenté ñu. Merci. Merci beaucoup monsieur Touré. Merci ngi fana konton bake auditeur fana la moy la ñi malu ngal be konton ngamra tanata mola ka fala alhamdulillah bi fana on est très honoré ngam fon ancien maître le soto na doyen monsieur Dafé ngamra ngabula fay dunna ani auditeur le ñoo konton asi afam présenté mo le minimum talon e bala moy ka monsieur Dafé bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbe auditeur be kontonna la moy dal même bebe Radio Futur Kerakonda International mbe kontonna mbe radio ñing men ya kere ya créé ya fundandinge mbe kontonna mbe tendula mbe jayila mba falale ko bi interekdal invité ti kunta Dafé albe alo ñami monsieur Dafé me kalandro ke pakaw jaren entre 1997 et 2014 tem sangitane worowla donc mbe banko woni kan nalba do mando mankan o wolketal invité ti yo mbal konton donc ali alo ñamen monsieur Dafé ñing memon tati mo daslam ko ti nto mo kunta Dafé ti mboto pakaw daslam le donc mboto fogni karanke na karanke jeldo école primaire to mboto je natata Sédhiou mbe Sédhiou nga nak cyclo be ka Sédhiou le alhamdulillah fo ngana bako soto donc no be famo sur 92 et 93 donc nar bako sur 96 nar université donc mbe université le après nata concours ga pour ñe karandro ke volontariat ñinke al nata ke yen samanan pakaw jaren donc presque ngana carrière presque nga karakilum be pakaw jaren ne kabrin 97 fo 2014 donc mbodje wala nata jibabuya nga sanginan kije yo dimba la ko kamala lafta kamuruna jema fon la nata na pakaw marandan kabrin 2018 donc 2018 ngol kamarandan natna alhamdulillah ngina mbodje nata formation la jam Dakar jam. Merci beaucoup monsieur Dafé. Encore une fois mbe tendula mbe jale la disponibilité là. Ina attaqué donc ma ñami. Yo comme il a fait la présentation kon ñami janning ka dun ka cañum kono imu daslam ko du nimin ko pakaw rek iko daslam et c'est l'un des tout premiers villages mythiques surtout à l'image de Karantaba comme Jannaba ni Njamay. Ici muna fono mole daslam to auditeur min yalon koy mon saté ñulo. Si mon isa ni débat décrire le mot brièvement ba fo iba mëna présenter nous le mot saté ñun ya abarka fallan paga daslamé musa telti quand même pakaw be ñamen dina saté mu saté me alon fana amanke saté be kono pakaw saté be saté kebati
parce que nin keba sate keba ya da mamu karanda ba siara da islam de sinya keme parce que me da islam lo karanda ba lo mo safa dinwle da islam lo donc o kamala da islam manke sate keba di barana rek sate de me alon ko alhamdulillah ale ge so bakele yo d'abord da islam be sate me alon abe pakaw singir sabo kono wo pakaw singir sabo da islam sumun lemo anim mankono ba donc alnara geke sate me alon ko woli sate lemu adun sate nyin alhamdulillah nin woli do botage do la kasano to nin do bige janni wo ka baje ka fani wo botage mar jwalbe sela no to bar nin wo botage dron e kaja alka do fna funtandi nan sate nyin kono me alon molm ke ilama akake moli alhamdulillah sate be ka tarji kran banko be ka ila hajo bayni nan pu ila hajo la adun alke ila hajo jarle donc o kata daslam la kodol yo daslam ke sate ti fana me alon tuwawol ka me c'est un village carrefour wo munati wala muinti sate me alon ko pakaw be kono sate me alon ko sila kononto sate kononto wala silo dunta daslam sate kononto wolle silol dunta daslame e manke kilinti nin kilo kilin akabana wo sate la na daslame donc daslame fana wo soto pakaw be kono sate mi alon ko sate kononto silol fundita je inara ben daslame woy daslame ke sate de mi alon ko village carrefour mo fonto mol ila foñato ko tubabol nen nat nun jele pour ka silo ni membote ni sakar silo ñimmen tara ko laten ñanta passen la daslamilla kibar ya molla foñato donc barndum fonto kebal mal tubabol la e bagazol landige o bagazol janni muruta pour ka kata fendol kamana janni kana alfali safir sareje tubabol ñi nata e bagazol be sika ya samba na même moy kajalalla abo nyama barandun kayitani molla ko daslam sate me alon ko village carrefour mu wala mi ngi sila kononto dunda daslam sate kono men mangi sate kilin silol yo sila kononto men dunda saka daslame wala mu sakar silo ba fayele bani silo ba fayele sumbunu silo ba fayele mankonon silo ba fayele farabado silo ba fayele misra silo ba fayele jambat silo ba faye kunkal silo ba faye teba silo ba faye donc wolbe musate let men alon ko wol kilo kilini fansun silo lemu e ka dum wo silo kono donc baba silo fana bol nyam presque mo sa vodron sila tandam wolle dum da daslam sade kono e manke sade kilin e manke sila kilinti donc way daslam ke sade mi alon ko carrefour tum jet donc on so fono nsoda ma fono folo o asfedolu siroblo fonya ko inshallah o asfedolu ko bula fonyato parce que abete fono la émission kilen ko na machallah monsieur Daffé vraiment on est très content très fier aussi qui est retrouvé au niveau de la radio Futur Kerakounda International bota mi fola daslam lo ko to ngamra min manje lon ay nga ku jamal kala mutaje machallah barka voilà monsieur Daffé la présentation ne ya folé ko inata jare en 97 bota je 2014 depuis bota jare tar jibabu yale jusqu'en 2018 inarna bo to inarna maranda fo ñina alhamdulillah ale bondina auto fana e samana Dakar jan donc jaro siata ila parcours professionnel yedla saba malam yalon ko pratiquement be mu seju konon voilà le fait que ñinenka monsieur Daffé iko ibe no université la depuis Bako Soto en 1996 mais natna concours passé pour kadum enseignement kon le fait que ñinenka malum wotem boyta be université be num karawndo najje mune motivendi pour kaduna enseignement kono quoi mona kuye sambana enseignement kono ani lañu jaro ye be foten ye expérience di mal soto enseignement kono mu yalon ko ayla attention à attirer baké quoi abarka merci yo abarka monsieur Touré nge konton ngeten tu nge jayi baké ko nga pa nyamen
kabringa bako soto en 1996 ndara université Cheikh Anta Diop de Dakar ndara faculté des lettres et sciences humaines département lettres modernes donc ben woto mes premières années liggéey pour peut-être à un certain moment de l'année mois de juin ma fond là mon volontariat avec Kerne déjà parce que kabrimbe sejumbe première mon volontariat concours auquel nous Masoto sans là niveau en tout cas ceux qui ont le plus grand diplôme de l'État. Deuxième année de concours en 96 je suis passé à la deuxième liste liste d'attente. Donc liste d'attente j'étais cinquième sur la liste d'attente donc comme au centre Masoto. Yo l'année nga bako soto na université. Bari nun karme université volontariat ko manduna parce que mal fi wala no lafta no journaliste ya lafta wala ngam fan réclamer au journaliste sur le non karme krawna seju na dunia ko ku ni mbakala anka journaliste ya molbe lo wala radio bembulu radio ni nakata dawda abembulu dunia dawda na bitaje radio ben sako kon hani école to ni radio ben sako kon ji ni ngita di drone radio mala professeur me fana bige yolom fele atinna nin kibar do be kirim banko kan dunia ko non teraka di lycée Ibou Diallo donc kamala ngeta professeur jema teroti parce que yalon ko kibar ko diata nyele ina tan supporter akam fana yo man la finun ka karandro kenu lefta journaliste concours lanu adu ngo fana kele o sanla ma soto yo bar men dun karandro to mbar ma almane makala ka fa filige drame mbari malamo ate ben France le wala enkili syndicato ay enkili ka fanya ko ifama ke bata ilal falu ke bata le tudum yal ne te mu dimu menti sokon donc me yamaru dile ba nene yamaru mutay bajela ni mam def nay bajela o yamaru wala munti ñu volontariat me ala molbe bi turu ala wultan mu salaire oti molbe be turu ala akon ta eta ke ni ake iba sotla ni ma ke wallahi lundo be sotla avec la sanolti isangi ni ta sotla bar non tubabol ko non tubabol e mana fe ko la parole des vieux et prémonition wala mu ngi ke ba ko do kumo ni ci ko to subo ni ke ba e alfa e kumo foye ni ma moy e ka gele wo kamala nga alfa la kumo moy ni ka on jayandi data volontaire ka ada fo ni ya ke don iba sotla le ha akedron iba kele basotla o kamala na alfa la ko moy alhamdulillah itoli sito e menge ndolo to mukaje o kamala ntara concours ni na lancer je ndara ngana dossier déposé de Dakar à Sédhiou ndara ga Sédhiou alman sabaya kan nata soto yo kabringa concours ni soto nara formation que Sédhiou mois de juillet août septembre donc ngambandi watu minna octobre le novembre le 18 novembre 1997 yang affecté Diarra comme volontaire de l'éducation nationale donc ben wolto mbado man do mankange bari karandro kula me alon ka kumayatale parce que tu es en contact direct avec les enfants faut que modi me alon ko dinu la ko be dialé comme que karandi o berale et que formé wala dinu la psychologie de l'enfant dinu ko abe sangi jalli na be sangi fula ala hakilo ka kinyadi le na be sangi saba a hakilo ka taranyadi le na be sangi na fu sangi tan anin killing donc wo kamale i ke de karandi dinu la kenya ba abulu ikal naftar sanji kar alay ndaji ko ten nabi sanji kar daji ko ten pour que itu dinno nyi karandino e kana kube kudo kala atra dinno la bo nyama amanje ko mala kunjala mu amanje ko ameten bar dinno la bo nyama ala ya dawo nyama donc ke karandi woral ni wolon dron dinno la ko ka dele ni be karandiro la ite ko kontane ko nyi kamala men dinno men be karandiro la il faut ka alno ko ila telele donc o mu kulati mi alon ko wayem kono faale tep way dinu la ko dengi hani bitilo ni nga dinu je kamre nga sano ngol yo fulan yaw ni be karandiro o karandiro be kering i kanyina doa
ye wakilo beke fo ite ko mol men karandi fo sika moti me alon ko sama isi pusoto bulu isi pusoto ko me alon ko alhamdulillah sama ni defana funta dawda isa fo no ngille mun nakaran don donc wo fana ta rambulu do ko nyin kono ko ka kato beke pour nsi mol sotno nsi ku keno pour sama isa fo karle nyinke kare nyin ku kende banke ngatra todiya nyinul la donc mbakaran do ko nyanya ngatra ngala fin to dia donc momen kala fi to dia ikala ika ke kule donc wo kamala nga domande alhamdulillah ba nga ke nyamale nga domande fe nga ke nyamale ntol fe donc fo mpata bi tilo mi alon ko alhamdulillah dale morsul mi alon ko ni karandi ifna dara fe nyafon yo bar karandro fana mu bundalti karandro ata kumaya tele bundal fana mati mi alon ko ika dum bunda be lala ni bata kono ika bunda be ma donc wo kamala karandro nyin ayatin nga dunya lonne ayatin nga hadama de long ma dindi long isi de no bute kudola ima nga na bute la wala adi comme nga fa nyama ko man to dinno la fond bo nyama wo kamala nga dindi long nga hadama de long anin fana ite ibe mara moli nya mara kan ni be ibe do ko moliya e kam momen diun karanda aya diun sika aya dila iba karandola mun nyanda tarreno mari tema donc nyanda kala moti mi alon ko lanno nyanda tarreno mari tema le kanunte ya nyanda tarreno mari tema bu nyanda tarreno mari tema donc o alfalu alhamdulillah nga esele nga kilo bekele pour ni siki kilindi alhamdulillah ngaji ki wotofana na mira ni tala ko telefona ni man problème soto ni ado mande dinno finalu alhamdulillah kera moti mi alon ko ni kanule nu ngalon ko dinno finalu kera moti mi ale yen kanule fana donc vraiment c'est wala fono parcours kon karandiro ko mi alon ko il faut que mo gisu laare wonti il faut que moti mi alon ko igiso e fa fana parce que ningo giso e fa wala minti e ka moti mi alon ko il faut accepter beaucoup de choses voilà e kana ki gisu sutonti parce que ni giso sutiata ite karandro keno la donc vraiment nga efele kati nya nga wakilo bekele parce que xana do manti nga wakilo bekele pour nous serons en conformité avec n'est-ce pas les règles du jeu n'est-ce pas dans l'enseignement inchallah donc akere nyamala. Merci beaucoup, merci doyen Dafé, monsieur Dafé. La explication nous par rapport à la motivation mouillée de Nicarandro Kono, c'est l'explication lettre. Nous rappelons que monsieur Dafé quand on était en classe de CM2, parce que nous sommes en CM2 qui jarra nani arfan lan konti anin dolu, yo atelier à classe de CM1 sur nous. Et c'est avec qui nous entretenons de très bonnes relations depuis au Temboni Saint-Thème. À chaque fois, expliquer Niami, c'est ça. Ni direct, c'est comme si ça, donc, comme ce qu'il a dit chez la, côté là, c'est la même chose aussi, mais alors aux relations tout à l'ancien élève Voltema. Voilà, donc, moi, mon entrée passée de fait boulot, et il y a le moyen bien à Mari Temal. Voilà, donc monsieur Dafé ça il fait que ñi nka il a ñi saté sa bol mi ñalon ko yé foten jare jibaguya maranda saté jmalé la attention retenir baké saté jmalé la attention retenir baké anim fana pourquoi way la attention retenir yi ñi saté sa bol mi ñalon ko yé ma la fait que ñi nka wala quoi ni ci do yo monsieur Touré ko nga fa ñamé ngé saté sabalma o sate sabolu sate me alon ko ayna attention retenir namira hanim ma fal be alon ne wala mo jarenti jaren mo sabodron tolle ente dada jaren nen dada vraiment je mo sate me alon ko sayal ben ni talala nge jarem moy don ka sunu le fonke hakala nge dalo men kije hakala jarem ko le kanu men kenna hakala jarem ko le supporter nyame
monsieur Mansour Diaren sate kono Diaren ko le men kanu men tambe monsieur Dafira Mansour Diaren sate kono mangi monsieur Belonde bare o monsieur man na Diaren monsieur Dafé kanu men sorje monsieur tige meyo sorje donc wo mu kulati me alon ko mu kulati wo mu bul sewo balti wo mbulu vraiment sewo balti comme nga ko ñaan nimbe Diaren ko mo ko don gasunu de parce que ni dunta ñokon de sorte que finalement il kalon ko yimbe karandiro fon je kambe ko wulu rek fa tellement la population a été ouverte, la population a été sérieuse, la population m'a aimé vraiment man si o dandula man sorola hanbi wo kano o benni temale Diaren d'abord kabem fu dara je pakaw ngol munti ndar pakaw comme ka ñame nul n'est prophète chez soi mbara Diaren damen na musate men moti Diaren ko bolu ñama pakaw di wona munti ndar pakaw le comme nga ko ñame donc nga fulan kurul muta nga fulan soto fulan men ya lon ko ni ka ko beki ngan ben nakrandro la nen sate mol be hadama yalla donc nga sacrifier fana sate ñaata mo ko kuti fon ninke la karola dundaje ni musol mata ñaata la ñi appuyer mbe sol hakilo la mbe mako la surtout tostan kol men nataje la musol men do ko kije vraiment na do ko balko sonala pour que tostan ce financement di musol la na kato fana beke kala sor ñi membe alkarande ko no sanla alta kola ila lo Diaren asababu sundantel parce que kala sor le men alon ko satum la kala sor lem avec l'insécurité qui prévalait en ce moment en Casamance ou insécurité atina o kala sor deux classes ni telo no satum le séminaire le nato kala ndanga inspecteur ya ko nya ataji comme ça na kala sor ni sor donc kabri Diaren ko yo fu Diaren ko na mobe alon ko to nyaana mo mon di manka directeur nyaanya lafta satirale bawo directeur le ka ku nyama li jante bar sanni enseignant adjoint fond wona la ku do li jante mi alon ko satere na falmo donc o kata kulate mi alon ay sate mol kanundi kanundi sate mol la donc o kata ni kuti mi alon ko ku balti yo Diaren ko naran supporter yenna ko muta yem bunya yem ko bele kan Diaren wallahi jo ntewote jono la alal be jono la bayto yende dal fana ye doa bele kenga je doa fana bele kenga je ande doa ken je o doa jabitale ye doa kenye doa be jabitale donc vraiment Diaren ni ko mbolo o rok mo fala nto banno la Diaren marqué de sorte que kabri mbodo Diaren dara jibabu ya pendant plus de 2 mois ngatra sirna bunko nga kumbo hakela nga dalo men ko Diaren est-ce que nga men ko Diaren to ken dunya dulatu avant ma retraite parce que 17 ans dans un village c'est pas 17 jours e mo karandi wol final tara fo e fututa ide on nade ke ide on final karandi wo mo ko me alon ko ni wo sate mo kanun data ni tema ita melaje ni wo sate mo me nyaayele ita melaje bar ko men ni dara wondi itara moliya ikane fam fisanditi donc ini la gimanta ibita lu men ni la bumanta ni la kinimanta donc ni fitaro molma i muta ko moti Diaren ko ya comprendre ko ngi muta moti ngannata muta moti vraiment be tentul ntira ko mul banul fola ngako men sur Diaren mo sur dulato folo bar ngam men ki jefananto mo ko dulato vraiment presque ngana carrière be ki je ni badiyat la fana donc vraiment o kata kulate me alon ko ko yen ay nako be tan bak donc mo mi ci dal no won ta jaar nak mo banul fola yo jannin kata jibabu ya nsa fo no dron Diaren à côté de Diaren ya Kerakunda donc signo kumga signo kari gefana alhamdulillah j'ai de très bons rapports avec les gens Kerakunda e muta Kerakunda ko li na ko muta parce que na famille bi gele donc na rek moti me alon ko ndalta gefana la et mo respecter nous et mo giano surtout avec le partenariat association PPUN
men ya lon ko Natalia vraiment ni la dalo o fana ye kudo si jaremma ni aji aliat ni aji aussi de jaremma alta ko la Kirakunda mo fnati. Donc cela veut dire que Kirakunda ko ils ont été ouverts envers moi. Vraiment ils ont été très accueillants. Mo le mo ni na mam Kirakunda ko ya ñaaku yande fe ni na man Kirakunda ko ñaaku ya long nana maaje dot. Donc no partenariat ñi ngetenne ngata je Sadio Ba Seri ñol mbe kontono Bakane Youssouf ani Moustapha Kontagnolu le doyen de Dakar. Vraiment j'ai été vraiment gâté entre guillemets à Kirakunda et à Diareng. Vraiment ndengina la gela frein yo ni wo bataje ndara jibabu ya man ni ko men ko mo jombe do ma kinol bul ni do ma kino ale ya fay damen ikata wolto. Donc do ma kino ale ya fay jibabu ya parce que jibabu ya manque na choix non pour ngata ngi jibabu ya kat na dernier choix ti ofna na demande ko ne do ko nyame jibabu ya ke dernier choix yo bat non ni ala ko bita damen fere ti ko itaji al na da ken dara jibabu ya ndara sangi nar kiji wala ko nam peut-être donc population comme si aussi à régler si aussi fa bel bigi adun sate pakaw sate financi mo bel bigi pakaw sate mo be siringi. Donc na alhamdulillah ni tala kuta kabrim pour je ñu ulu kay ko ngandu wol kono audience foraine. Donc je me suis vraiment intégré audience foraine kata nata donc bafije alhamdulillah yo bari ngamen so jaare Kirakunda ki astaghfirullah ngamen so jibabu ya parce que jibabu ya ngam so bondi jele. Donc nga ma ñoo bondi jele. Donc voilà ko dambi ale donc voilà donc abor ñama jibabu ya ale yatina ni muso botaje yo nga sañi nan nak ye dimbal ko yatina mbot nangi vraiment gefna ça m'a marqué parce que gele musate me alon ko ndalta ge bakke ndalta ge sangi dan do ma ngati ge sate bele mu siol men bebe ge be na ko sika atinal kabrim bodo jibabu ya ikam fadle fan ikam fata mol do kam fadle ko dole ngin kala ko fok mole kula kala jam wala dabar jamba yo barandum ngoy ko na dimballe njamfara dimballe wala nan lafta kamuru pakaw buton alhamdulillah nal duwata ni duwa mi alon ko alhamdulillah wala ta jaram ko la duwa kan o duwal ni be jabil dum safa be jabital yo na sate sabanya wala mu marandan ti pakaw marandan mpatala marandan école mi ala école bala mu paka département de Sédhiou. C'est la plus grande école du département de Sédhiou en termes d'effectifs. Bari wor fana alhamdulillah rabbil alamin sate felen fana ankijo sate mo nta dawla dron ni ba kenol la inshallah nta dala ni ba kenol la parce que même na philosophie ni dara moli adro muta moti nta dunia dawda ni ba kenol la hanni man ka sikilinti ni be alamar kenol la parce que ni dara moli muta moti ibi am tara moti dron ini be benna déjà alfal ke bunya alfal ke muta ko alfal alkalo musate mu alkalo tati ya alkalo nyanda fanto ya almamu nyanda fanto alfal mi nyandi fanto. Donc ni tare usate sifato ni tare je ni ko be fam fisani leti itolle fisateti comme ngafo na kuma folol kono ibita dulato ini la gimanta ini la bumanta ini la kinmanta ni fero dulare ko moli fam fisani woti kandi ita bada dulado to me alon ko ite amre wolle fisate wol fisate woto ita mare ke fanna nene ibal ko molle fisate tete. Donc mo comprend wana ntar dawda alfalu wolle ka ken teroti ya itandira ko ikela alfal bunya nyame wolle alfal bunya wanyama maranan kolu nga ala tenti mabake nga sangi fulala kije ñinan nañu kan sangi sabanya to je alhamdulillah ni bote je na formation jam bari je fana mo kendo lebi je alfa kendo lebi je kon ni kelu ni ñom moy ni alfa le ñom moy ko ci na famal lu men. Donc ala men lo kayanda
donc wala nsol fono min satel to na men ke bar au delà de min satel be fana billahi satel ni akso kan kabirin nan kira kunda weta makanyulu kamuru jaren kada ko bol fokaranda fo sannyeri alhamdulillah rabbil alamin dol ni ngi camera fom satel kara fom bi jannato hakala je lafta ka kam moti on nom d'ouverture parce que hamado nyanta kala moti mi alon ko il faut être ouvert donc on sur fono ngin sate dan don la kodo nga alatentu bakele ngin sate mi alon ko e ketan na postolti o dela na postolu sate mi alon ko ibe na postol bal comme en kira kundanyul bonnyulu sambunyulu kata gidinki karantaba kata bambajon sannieri weta makanyulu kata fo kata binanyu tout vraiment alhamdulillah sate tigi sate mi alon ko mamu se da felo o sate tigi donc dambi ni ka la ku le nun te kala flan ni ala ku do fon ka fa ngir foy mu ka kampa mo so tamen ka fa nyi mu ka kampa foy mu ka kampa ko e mu ka kampa parce que kampa ma betia donc vraiment ni se wol fono touré na sate men alon ko ibele marqué to nyala bar hananga muso bani jawabiya bar jaren vraiment wote marqué bakale pour avoir fait 17 ans dans ce village là. Merci beaucoup monsieur Dafe badim auditeur lu kal hakilo bulani ko alla émission rétro et souvenir alcool lamoy avec monsieur Kounda Dafe de Dasilami. Monsieur Dafe kacha tumo meta bari han kabi simso nga question fula nyondo poser encore une fois. Yo alhamdulillah monsieur Dafe le parcours machallah ñi ñata bak. Maintenant c'est lafta ke jinin kamino 24 ans après muna tena inat lafta ka profession ñu changer ke concours ke pour kana ke journaliste malgré que ya fait l'introduction kono ko fenn mu miyalon ko depuis il faut ninke ya wato ilaf tala nune mais ina karandiro ko dun idunda karandiro kono ye ku jama so karandiro kono expérience so je meta kono fo sen alhamdulillah azo avancé mais malgré tout ça inata kam munu kany concours ke pour kata formation ke ka koro changer quoi monam motivation réelle de quoi. OK, merci beaucoup Afalla. Comme on a fait journalisme c'est ma passion d'abord. C'était ma passion Kabrimbe lycée. Je l'ai toujours aimé et j'ai toujours souhaité être du journaliste. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, Alena doit peut-être me caler, Inch'Allah, parce que je suis sur la voie. Ce qui m'a motivé, après 24 ans de service dans l'enseignement, avec tous les avantages que je sur l'enseignement, parce que je vous rappelle que je suis directeur d'école de 12 classes, directeur déchargé depuis 2014. Donc, je suis déchargé avec tous les avantages qu'il y a. Donc, il faut vraiment faire le maximum. Parce que nous nga korsile nin tolu nge domaine din sur dron nga ka kanyam male yo dum muka xame kata ñaato yo ntolu to wala même faudron on se suffit trop à nous-mêmes wala monti nin tolu nga bunda nin sur dron nga fele ko sawo nga kondon simanda somo sur jandron a kanyantale alors que molbe avancé kan ne molbe ni parce que dunia moda malte ni da silu so bi ka xamé da stana soto donc ni kayra kilin soto kala fle kayra fleur soto donc ni abo nyama ni momo ye bunda ni so dron ndol ka fle sa kanyantale sutura la nga dimba balon dron soto la nga toto makuma kilim fola lon ni no la nafru ni no ibe wasara dron amaka beta ni be kal ni nafulo angin dron ni be nafulo ngin na ngin dron ni be londo fna ngin londo ngin kendeke ba londo ni ka kanyan dron han bi ite ka folo ni dolla o kamala ntolu o kadan tola pakaw bul ku balti ntola pakaw wen tardendle ntolu ninga ko men kalandro men balaten kabin ningo so dron ka fala kanyanta alors que mol ba kanne
ni ajanta manyin concours ko juna kibarol lem ka so ba kibarol mem concours ngi na fannar kibarol ma wara genu nama fon bar kabir nga kibarol kalam da dron ko bar nga fanka ngake alhamdulillah abetiata parce que dunia koku ni ma bunda konkon iko ni ma huo da konkon ma ko ton so lalo donc ni mbe ko betulan no konyoto nga fako nga nyina be mbulu nga kanyandi nte avancer la nyin dol lebe marala adol be kering najan tolla han gouvernement kon man siaje ku jama banko kan man siaje to linga do men so dron nga fala kanyantale nyimbe darle nka on ka dimbal balum do sonno butu nyin kanyantale wo mun tolla nasibati wo mun nasibati tolla pakaw donc wayatina na jube nka funyol ba kan nimmo ka karandiro le satel to taren e ka banan jam da karma hon lel e kana karandiro na jam sanji kilim fula sabana nin kana mai ko be dol mu inspecteur leti dol mu sous préfet leti dol mu gouverneur leti dol mu fonction dol bulu mi alon ko no lebe ado man ndo man ninja dol ka tra sirin blo ta lar nyoka o mo kinu le ka murunan e kana e ka maran na jam donc o mu ko mi alon ko o ko latle wala tinna kabrin nga jube meta karandiro ko nyawnya bat nga nyindo fana jube nga nyindo fana jube parce que ngin journaliste à retraite mantraje ni la ko beta retraite tigi alors que karandiro retraite obijele barno journaliste à opportunité jamal bigi avantage jamal ba kono mais alon ko ni e journaliste yake iba avantage sur parce que be dunia lu na ko teke ni na dafna ibe karam ila london be ka fana ko teke donc ni da retraite système ni to lete retraite ndi radio ni télé le farim banko kan dunia kono ni alema ko isi bunda do sunno le yeldo ko konnen donc télé journaliste ya kujumala funtani moy bari encore une fois ndorka kanyam pamale ndol wala ka wala mun na defoti ni nga do min so dron nga bunda nin so dron yen nga kato dron ko sawo jawode nga kondon si man da so mo so wala mu kumoti nga kanya woto alors que londo molbo ngino kanne du londi ngino sukula la ko londi ngino farlolti ata keba yakan aka dindi yakan ni ko be londo ita londo nginna ibe kujumala ibe fola kujumala donc o kamala manna nga 24 ans de service mo dans l'enseignement mo jube ngam senyi kuna ko nga jube fo abakere nyame yo dol fon sorto men ko nyiko balite ngamere te kendare kantu mo men be karandiro le be directeur yalla eni la indemnité ibo filaje ibita journaliste concours la ngoy hana atarle anim fana be sanjo be ita be nyame say ke ila sanjo avancer de bagere parce que iman jam fa bakere retraite sangi tani luté ni retraite tema ita be ken nyaade ni ngoy ko hana atarle nga formation le ke hani nga formation le ke o san la o jaro ntala retraite la ma altentu bar hani entretien men ngake kabir be nga concours ni bakal lu men na o sinin nga entretien ke yol fonye ita le san be nyame mun ita duñi concours ngoy ya be yelo kono bar hanna ta lenga formation ko jaro ndaga retraite la no altentu donc kula mu me alon ko laftale le dambi kudo bi laftale alka kele abe tardé dambi bar ni alka be kel dron wato menna ata bayla donc watina vraiment mfanga ta concours ke kadum enseignement kono c'est vrai volanti je fa ke plan man siaji bar butum londo bor nyama foka ngini foka ñaata ngini nga bo sirin blakiri nga ko nyimbe mbulu akayanta la o même ma molbe o kinolo molbulu ibe do fana ngino la donc mais alon ko bunda bal ni fana o soto isi mo ma ko no isi bari ma ko no isi ila banko ma ko no donc la so ko question par rapport à la question. Merci beaucoup monsieur Dafé machallah almatullah sabuji make la mission almaya atteindre quoi parce que ngamu ka fen dafa RFI quoi kay kin wala seju passionam o fondama kanyantalo quoi ni lafta min ale bunda yete alhamdulillah et puis voilà avantage jamal bi almatullah accordé bon mais histoire ni raconter la ndé fana professeur do soto ne seju mi yalan ko à un moment donné depuis momi en dakarande waron rebe presque 4e et on dolna université fonte be sanji saba nyon ko université ay concours passé na resté quoi
tu vois donc parfois nin tara feje la chambre to campus de je tara je sa ta nin premier élève mini an gon téléphone asiato de quoi non lebe bunkili wol ka wata muta commune dinno quoi nin defuta tol mais ka commune de mi la garantie kan de respecter mais ka ta muta komi il faut la quoi akoy palma lon tel nga ñing karandi donc man lef la no la ko donc bon courage et bonne chance quoi inchallah. Ça me rappelle aussi monsieur Touré Diaré vieux mama kabra fana nata nu je formation na interagel amira alni étudiant ko du ñëw ebe rawna la pour que ta domoro restaurant ni alni rawbe ñëw na je yo alma be sol ya donc o kamala ngam profiter kan étudiant élève be kon do min ben la moy ka e ani pakaw fondinkel mu be si munal digine wala comme conseil quoi les jeunes de façon générale mu ne conseil be bulu ici min di non malgré que la ñim parcours fondement o conseil si le mais mu ne kuma be bulu ñanta min di la jeunesse sol min be la moy kam. Voilà, merci beaucoup Afala. Mbe content na mbe ten lo mbe jayele voilà mbe université donc quand même pour étudiants ko tout a changé à l'université sauf le rang. Là que ça n'a pas changé. 24 ans après mon départ de l'université, je reviens, je trouve la même chose. Ah bon, oui, parce que rang au manasoti. Voilà, au manasoti. Ah, donc tu vas te mettre en rang ou bien finalement, moi je suis obligé de dîner quasiment presque 19h, juste une classement. Parce qu'après 19h, rang, il faut me Kenya long. Donc voilà, au Kamala, voilà, Dieu merci aussi. Bon, moi, j'ai pas ce problème-là avec les collègues. Déjà, Cabri, une présentation qui est premier jour, B, le fan hollandais. Voilà. Moi, chacun a mis de l'eau dans son vin parce que de l'Caponga Bako, c'est de 2020, 2017, 2019. Voilà. De Nkoinga Bako, c'est en 1996. Professeur réformé en 96, moi j'étais déjà en classe de 3e en ce moment, donc voilà, ça veut dire ce que cela veut dire. Donc, professeur de Dolphon Bigué, Wolfon Mounadine on l'était, Barbouton, monsieur, c'est normal et c'est comme ça. Mais autrefois, Wolfon Kafon doyen, j'ai eu cette chance-là vraiment, même au resto, vraiment, alhamdulillah. Donc tout le monde me respecte au restaurant vraiment voilà maintenant même kata conseil wati msi mendino yamaro mendino fonni kella wala mu ngi no wakil bake karan fokata kelem ni man karan les grands débats tu seras toujours absent. Ah, ni Karan vraiment, tu ne peux pas être présent dans les grands débats. Les débats intellectuels. Ni Obekering, il te marie Bédélale. Hani Al-Quran, Karan, Niame, Momola, Yamu, Ikamu, Afam Bismillah. Ay faham rolek. Kafo Bentanyanya, Ikafum, Iko Afam Bismillah. Il me fait n'importe qui. Auto Moïfet ni Karan. Karan de Malbembola. Ni Karan de Fana. Kana tout université dans ma étudiant à la Katara université pendant des années. Il faut que nous tarfons à un certain niveau. Un concours les concours mènent à tout. Parce qu'il y a des étudiants, ils sont à l'université, ils vont cartoucher là-bas pendant des années. Vraiment, faut à un certain moment, ils te couquent là. Au moment où ils veulent faire des concours, l'âge a dépassé. Donc vraiment, mbo ya maro dira pour ninkel nga wakina no ndol tardé sali. Donc ndol tardé sali. Ndol ka fu man samuka nyinke ndol fa muka fenke. Parce que man karan donc nin karan na ko no mate ka karan na lekiji. Donc ndol be jikri men la na jang koy karanta. Wol jamal bi yebi wol mu alfa le tur ki bartale. Tel que les Tabore Jassi, tel que beaucoup d'autres personnes menées à l'onco, nous te le dis là, ou le Jamal Biyebi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Almané Makala Tabor, Almané Makala, Anin Savante Tomalbe. Donc, non wakil nous pas ou non wakil caron là.
vraiment na ala tento ke surtout jaren à un certain moment comme mo bi alo nyame mal fi kanon to kanon la bari mbay tiro men to dolla u ciokon ge sa te fer men fana la nal kanon la parce que kanon na fajir donc no wakil ba ke non to paka on kol no wakil nya karanno no londo soto ngana be ke diam 15 secondes ngana be ke whatsapp diam 15 secondes na pour kenno comme atolu aller initiative momenta pour créer cette radio là vraiment notre sifa siata le Pakao va se développer. C'est ça ce dont on a besoin. On a besoin de vous. Donc nous avons besoin de gens comme vous. C'est ça. Il y a les compétences. Il faut les prévaloir. Il faut les mettre en pratique. C'est ça. Koudotigi. Kambulo du nyobulam no wakilo kenu kirinti. Là où ça ne va pas, ko ay beta. Les gens qui ont l'ambition, no wakilo qui mako pour se coupe. Faut se couno. Comme atol benya atol men aller men initier. Vraiment atol jarta mako role. Udu wolje orje ma jama le ben paka ko men yalon ko isi ni kusi ba kenole. Bari molbe bulo lari nyokan. Nko man sama ka nyinke. Même un petit quelque chose mom ka keno. Tu vois, on attend tout de l'État. Alors que nous, on ne fait rien. Imaginez, il y a un corsi. Barada jalla kalo sate kono lungulu. Ni sate barada kemere kalo je. Kilo kono. Te barada mu jallati par exemple 200 francs. Barada kemere mu jallati kilo kono 20 000 francs. Ni o ka do ma sate men kono lungulu 20 000 francs karo mu jallati. Ça règle beaucoup de problèmes. On veut tout de l'État, alors que l'État est incapable de faire tout. Donc vraiment, nga wakilo kenno. Ani alfa la doit vraiment ni ala sonta na ko le betala la adun almal na ko le betala. Vraiment mbal tendula mbal jayla alfa la monsieur Makolon Touré. Vraiment Chérif Fungal Konton Baké. Je suis très ravi, je suis très content finalement pour Akram Sunoti. Vraiment, ce sont des moments mais alors on a passé ensemble. Alhamdulillah. Donc voilà, on a comme on a demandé ni mo nyobul ini mo nyokono bi ina demande sama alitara mun tole malo. Bar ni mo benda ale ku ka nyola sama le ben arkala bu ko non te nyola. Donc voilà nante nka hakilo do hamado to back. Parce que man sama ina bina benna mun to. Iman sama ite bina kala menti. Atabi wala tabina kala menti. Voilà. Ici modo tornol bi sama ina solala aitre santola e solama wol na ful foye jaay donc nga demande dolle tam ñoti bakilim fakim dolle ka ñofutu dolle ka ñobade dolle la kolbe ñobulu nga demande dol paka foninkelu nga kirindi na paka mutanu alfali do laje dafa meme na basot lalle donc vraiment mbol fala molé nga wakil baken ala baraka. Voilà, machallah, monsieur Dafé. Votre conseil, on me dit là, vraiment, ce sont des conseils qui, une fois appliqués, avec Koudjama Balé apporté là au niveau de Pakao, au niveau de la Casamance et au niveau de tout le Sénégal. Donc, qui compte Baké, qui Tentou, qui Djaï, sauf la Kouta, retenir les, et puis qui c'est Boulaye, Fonyondi. Très chers auditeurs et auditrices, vraiment, on est très ravis. Kal Fanan félicité, Kal Tentou, Kal Djaï, Dolbe Sirindian, Kabri, heureusement depuis 20 heures jusqu'à présent, et bien la Molola, il y a la Hadjolbe Boula, Kal félicité au camp. Anim Fanan, qui est Balminalon Kobe, la Molola, qui est B Tentou, qui est B Djaï, Ani Minalon Kobe, la Molola, au niveau de nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et j'en passe. Vraiment, M. Dafé, on est très content, on est très fiers encore une fois de recevoir sur ce plateau rétro et souvenirs au niveau de la radio Futur Kerakunda International. Très chers auditeurs, Kafaleko, Kanya Djanebi, ni émission Mbal Tentula Mbal Djaïla Fo, ni Lokunala avec un autre invité. Merci beaucoup. Allah Bakalma sur le diable. Abenyami kasata ole nyama kibaro ni lafta mindo ye boyla ngatanu kolondala
ni lafta kuro ye koi ngatanu badala ni lafta tuaja bora na tolia pakao una radio future kera kuna international arfalan konteo jatolemo ani juma lamin tutti terami realizateur Sherif Makoulon Touré Ousmane Wolu Lamin Fossar Jassim Kabiro Kamara Sherif Solid la radio la barmale Magnina Auditoro Lula Abenyami Kavole Nyama Kibaro Abenyami Gazadale Nyama Kibaro Abenyami Kavole Nyama Kibaro Abenyami Gazadale Nyama Kibaro Una radio future kera kuna international Ni tole kibaro di dunia bele kamui Alla fo baka unkule jatole nata Una jikole ya sabu Kanole yake Una jikole ya sabu Kanole yake